જગતના નાથની કરવામાં આવી છે નેત્રોત્સવ વિધિ। જી હા, પૂજા વિધિ કરી મંદિરમાં ધ્વજારોહણ કરવામાં આવ્યું। ભગવાન જગન્નાથજીની મહાયાત્રીમાં ભક્તોની ભીડ ઉમટી પડી છે। નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ આ મહાઆરતીમાં જોડાયા। દેશભરમાંથી આવેલા સાધુ સંતો માટે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સંત સન્માન સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો પણ યોજાયા। तो आप जुओ भगवाननी लीला। आखरे भगवाननी नेत्रोत्सव विधि आज करवामां आवी छे। मोटी संख्यामां साधु संतोनी हाजरीमां नेत्रोत्सव विधि करवामां आवी। उत्साहनो धार्मिक दिवस छे। भगवान जगन्नाथजीनी रथयात्रा शरू थाय ए पहेलानी विधि आजे भगवानना नेत्र खोलवानी अने भगवाननी ध्वजा चढ़ाववानी करवामां आवी छे। आ प्रसंगे नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी, ऋषिभाई पटेल मंत्री श्री अने अन्य महानुभावों अने पूज्य साधु संतो खूब मोटी संख्या में उपस्थित छे। भगवान जगन्नाथजीनी आ 149मी रथयात्राना पावन अवसर पर भगवान आज अमावस्याना दिवसे पोताना निज मंदिर रत्नवेदी सिंहासन पर भगवान जगन्नाथजीनी आज नेत्रोत्सव विधि संपन्न थई रही है। थोड़ीक वारमां ज संतो महंतो अने भक्तोना महाप्रसादनु मंदिर द्वारा जे आयोजन करवामां आव्युं छे। खूब आनंद अने उत्साह साथे आज भगवान जगन्नाथजीनी नेत्रोत्सव विधि संपन्न थई। ध्वजारोहण थयुं। माननीय राज्यना नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई पण पधार्या हता। अनेक महानुभावोनी उपस्थिति में आज भगवान की नेत्रोत्सव विधि संपन्न करवामां आवेल छे। आवतीकाले भगवान ने सवारे मंगला आरती बाद भगवान ने सोना वेश में दर्शन करावामां आवशे। विशेषनी परंपरा गजराजनी हमारी जे ब्रह्मलिंग संत सेवी श्री नरसिंहदास जी महाराज ना समय थी गजराज ए गजानंदनु स्वरूप गणावामां आवतुं होय छे। एमनी विधिवत पूजा पाठ करी अने पूजन विधि करवामां आवशे। त्यारबाद भगवानना त्रणेय रथने निज मंदिर में लावी पुनः प्रतिष्ठा पूजा करवामां आवशे। 149मी आ रथयात्रा परंपरागत वर्षोथी लोकोनी श्रद्धा आस्था अने साथे परम कृपाळु परमात्मा साथेनो एक सीधो तार जोड़वानुं आ रथयात्राना निमित्ते समग्र गुजरातवासीओ भगवान जगन्नाथ ओडिशामां अने जगन्नाथ मंदिर आपणुं गुजरातमां अमदावादमां खूब मोटा प्रमाणमां लोको श्रद्धा साथे जोड़ाय छे अने आवता वर्षनी प्रार्थना पण करता होय छे अने वर्षो वर्षनी प्रार्थना प्रभुए स्वीकारी पण छे अने भारतनी सतत प्रगति थई रही छे अने हजू पण आवता वर्षोमां 2047નું लक्ष्य भगवान जगन्नाथ पूरुं करे एवी तमाम लोकोनी हृदयपूर्वकनी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ चौक्कस स्वीकारशे। भगवान जगन्नाथ जी 15 दिवस बाद अत्यारे निज मंदिरे आव्या छे। मोसाळमांथी भगवान ज्यारे निज मंदिरे आव्या छे त्यारे एक प्रचित लोकवायका मुजब भगवान ने मोसाळमां एटलो बधो लाडकोड करवामां आवे छे, एटલું બધું ગળ્યું ખવડાવવામાં આવે છે કે ભગવાનને અને તેમના મોટા ભાઈ બલભદ્ર સહિત લાડકી બહેન સુભદ્રાને આંખ આવી જતી હોય છે અને એટલા જ માટે નેત્રોત્સવ વિધિ કરવામાં આવતી હોય છે। ભગવાનના 1600 ઉપચાર મંત્ર વિધિ સાથે અત્યારે જે નેત્રોત્સવની વિધિ છે એ કરવામાં આવી છે। ભગવાનને આંખે આરામ મળે એ પ્રકારે પાટા બાંધવામાં આવતા હોય છે અને મંદિરની રથયાત્રા તૈયારી પૂર્વે જે ઉપેરણા બનાવવામાં આવતા હોય છે એ ઉપેરણા હવે તમામ જે ભક્તો છે એમને પ્રસાદી સ્વરૂપે આપવામાં આવશે। કેમેરામેન ઉમેશ પરમાર સાથે સપનેશ્વર માઝી 24 કલાક અમદાવાદ।